ଆଜି ଏନ୍ତା କାଣା ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର କଲେଜର ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବେଲେ ପଡିଗଲା। ହେଲୋ ଆଏ ଜୁହାର ଯେ ମାସମଲେ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସୁ କଲେଜ କେ କାଲେ ବେଲେ ଆଜି ଆମର କଲେଜ ଥିସି ସ୍ପୋର୍ଟସ କଲେଜ କେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖছি ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର 400 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇସି ନ ବେଲେ ହେଟା ଦେଖି ଦୁକା କିନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ସର୍ଟଫୁଟ ର ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ନା ଦେବାର ଲାଗି ଟିକେ ଆମ ସାରି ସୁରା କିନା ଆମେ ଇଆଡେ ଆଇଲା ବେଲେ ମୋର ନା ଡାକି ଦେସନ୍ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ସର୍ଟଫୁଟ ଫିକି ଦେସି ତ ଅଧା ଦୂର ଉଡି ଯାସି ମୁଇଁ ତ ରନିଂ ନି करे लेकिन इमानकर ग्लूकोज टी माइक ना मोर सामान कर इवेंट थिसी बेले हम याडे देखि पले आइसु ठीक गला पर सीनियर मानकर थिसी पिला गोटे पड़ी जासी हम डरी जितिलु न ठीक गला पर हमर कॉलेज भीतर के ट्रक टे पले आसी तरपे देखसु कर्फ थिसी इतरे बढ़ेटा गोटे मुई निजेन दे हम डिस्कस थ्रू आज एका हवा बोली बेले गंदरिया लाडे बुली आला पर याडे स्टार्ट हितिसी न बेले आइसे हम सलन फिकी देसी बने गिना घे इटा सेटा नि भाबो डिस्कस के ठीक गला पर कबड्डी मैच भी देखि पले आसी तरपे हाई जंप भी देखि देसी आरो बाहरी जासी घर तरपे संध्या रे पारे के बाहरी से हमर शूट टेतिसी बेले हमर शूट नि के पले आसी किना शूट काम सारी सुरा किना सैंडविच मंचूरियन चाउमीन सूप खाइखवा पीपुआ करी सूट सूटा सारी देसु और बाहरी जाइसु घर सो नेक्स्ट ब्लॉग रे भेट पड़मा हेतल तो टाटा बाय बाय जे मा समले।